केमिति इंट्रोड्यूस करी मु जानी पारुनी एते गुडे कथा जहा कहिबार अछि प्रभु तांकर द्वारा कहिबे। आमे काली राति रे केते जण भाई जाइथिलो लॉज रे कथा होतलो अंकल आपण काली आसिले सेई कुओं को जिबा सेई कुओं रे टिके फोटो उठेबा जो कुओं रो पानी आ सरी आउतला आमने बहुत हैरान होतलो जलता लोक आ से आसिला परे आ पानी हांडे पानी ढोळा हला मोसरा मने पडुची छोटो थिली तापरे प्रार्थना करी गले तापरे पूरा कुओं रे पानी रो अभाव नहीं। हालेलुया हालेलुया। जो माने प्रभुंकर लोक मान को स्वागत करी प्रार्थना रे विश्वास करती प्रभु से जीवन में कार्य करेंगे। हालेलुया। साधारण प्रभुंकर दास नुहति चट्टे शोचती बाउंश ये शोचती एवं बहुत कथा बड़द आज्ञा कथा शुणी मु छाने लगिला कारण भावुली पूरा चाकचक्य व्यक्ति भावुली किंतु दुख दे जाइछंती सर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु नाम धन्यवाद हो। हालेलुया। सुंदर कथाटी आम गाँव कहले जेते जण आसीचु केवल मंडली भितर नहीं घर भितर एकतार आवश्यक घर भितर आम आमकर कर्तव्य जाना दरकार घर भितर परस्पर बंचार आवश्यक बहुत आवश्यक कथा आपण कहले बहुत बहुत धन्यवाद हृदय सहित आमने आपन को धन्यवाद ज्ञापन करूँ कर देवा प्रभु दास सहित आ उच्च करताली रे प्रभु धन्यवाद दे राजू अंकल को आमने डाकिबा से आसिला बेले कि ताली टिके लंबा हेले बहुत भल आज प्रभुंकर गौरव आसुन बेले आमने डाकिबा आह्वान कर प्रभु के वाक्य दे आमन के साहाय्य करेंगे बसबार ए समस्त विषय समस्या किंतु से आर समय ने। धन्यवाद। अति बात है अति बात है प्रभु विशेष गौरव पातु समय प्रभु को अनुग्रह करुणा नित्य नूतन बसवाई कही ना ठिया हूँ बहुत समय बसले टे गोड़ हाथ टे एक्सरसाइज कर भल लगे मो बसी बसिकी मोर गोड़ गुड़ाक झिमी हो जाऊँगी प्रभु केते करुणा केते मंगल केते अनुग्रह परिपूर्णकारी प्रभु प्रेज द लॉर्ड। अति प्रैक्टिकल कथा गुड़ाक मु प्रचार करे मुड्रे ना वर्तमान मत शाबल मारिला भाया लगे विश्वकंग वाक्य शुणिक भल लगिला ना मत लगिला गाँव में छुंची गेंजिकी पूजो काढ़ला भाया आम पुओ जो कथा बर्तमान कहले अति प्रैक्टिकल आम गभीर वाक्य शुणापी बहुत धुरंधर गभीर वाक्य जे कहीपर वक्ता मैंने आम प्रशंसा करूँ ताली बजाऊ आम व्यक्तिगत जीवन में जो घटना घटे प्रत्येक दिन आम किपरि ख्रीष्टीय जीवन आम आचरण ख्रीष्टीय आचरण किपरि करने को पारिबा ता अति गुरुत्वपूर्ण विषय मुझे जानी आम मन भोक है समय होगा मु बहुत समय नेबी ना मत भी भोक है मु बात अधे तो खाइबा खाई बिस्कुट खाऊली दुख कर न तो ईर्षा जमा कर ना मु खाई खाई प्रचार करे किए कौन कहले मुझे शुणा राजी नुहे मत भोक है खाइबाटा खाइबी जिते बड़ लोक थे मत जिते बड़ मंडल खाइबाटा निश्चय खाइबी आम जीवन बहुत गुरुत्वपूर्ण और प्रैक्टिकल लाइफ इज सो ब्यूटीफुल सो वंडरफुल आम जीवन बहुत सुंदर एते स्वतंत्र भाव में प्रभु आमको तैयार कर व्यक्तिगत भाव में गतकाली मुझे कहती अधारे रखीदी आम सब स्वतंत्र समस्ते कहूँ स्वतंत्र आम किए क्या भाया नुह आम जीशु भाया हवा दरकार प्रेज द लॉर्ड मूसा भाया पाउल भाया दाऊद भाया पीतर भाया पाउल भाया मरियम भाया हो ना जीशु भाया हो जीशु भाया हो आम समस्त जीशु भाया हवा दरकार अच्छे बहुत सुंदर कथा मु जो ड्रेसटा पिंधि मु जैकेटा कहीं काढ़देली कहवाई ये काढ़देली से जैकेटा मोर जैकेट आगे मत पिंधु जैकेट ये जो ड्रेसटा तुम देखुच यहाँ मत काली भाई मैंने राति नहीं सुंदर ड्रेस मत बाछीदे किणिले बहुत भल लगे मत कलरटा भारी भल लगे भावना जे आंकेल यहाँ कहते काले किणिकी देवा पड़ो कहना ये कलर आई लव इट डास्टी कलर मत भारी भल लगे मटिया कलर होते बहुत सुंदर लगुच भल सुंदर दिशुची ना कौन 74 वर्ष बुढ़ा लोग कौन सुंदर आनंदर विषय आसला दिन तो मैं मिराकल देखुचु मु मेसेज आरंभ करना जस्ट 2 पद कहूँ
ଆସିଲା ଦିନଠୁ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏଠି, ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଥରେ ଗୁଣପୁର ଆସିଥିଲି। ଠିଆ ହେବାରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ତ? 5 ମିନିଟ୍ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ତ? ମା ପିଲାମାନେ? ଆଚ୍ଛା, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲେଇଲି ମୁଁ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ପୁରୁଣା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏବେ ତ ଗୁଣପୁର ଚିହ୍ନି ହେଉନାହିଁ। ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଅନେଇଲି, କାଳେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ଆମ ଜାଣିବା ଲୋକ ମୋର ବୋଲିକି, କାଳେ କିଏ ମୋତେ ଦେଖିଦେବ ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ସେଠି ଓହ୍ଲେଇକି ଲୁଚିଲେ ହେଇକି ନିଜେ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଅନେଇଲି, କାଳେ ଜଳତାର ଭାଇମାନେ, ଗୁଣପୁରର ଭାଇମାନେ କି ଆଉ ପାଖାପାଖି ମୋତେ ଜାଣିବା ଲୋକ କିଏ ଥିବେ ବୋଲି ଅନେଇଲି 5-7 ମିନିଟ୍। କାହାକୁ ଦେଖିଲି ନାହିଁ। ଧୀରେ ହୋଟେଲକୁ ପଶିଗଲି। ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ମାଛ ପ୍ରିୟ ଲୋକ। କେତେ ଡାକିଲେ ମୋତେ ମାଛ ରାନ୍ଧିକି ଦେବ ହେଲା। ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ବସିଗଲି। ଆଉ ଖାଇଲି, ଆରାମରେ ବସିଲି, ସୁଟକେସ୍ ରଖିଦେଲି। ପାଖାପାଖି 40-45 ମିନିଟ୍ ବସି ଖାଇଲି, ଆରାମ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇଲି। କିଏ ତ ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ? କିଏ ଥିଲେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇପାରେ। ତାପରେ ହାତ ଧୋଇକି ମୁଁ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଆସିଲି। ଆସିକି ଯେତେବେଳେ କହିଲି, ବାବୁ କେତେ ପଇସା ହେଲା ବୋଲି କହିବ, ସେ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛୁ? ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଇଲି ମୁଁ, ଦେଲା କିଏ କହିଲି? ଆଜ୍ଞା ଦେଇଦେଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 5-6ଟା 500 ମାନେ ମୋତେ କେତେବେଳେ ଅନେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ। ମୁଁ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ତ ଫେର ମୁଁ କହିପାରିବି ସେମାନେ 5-6 ଜଣ ଭାଇମାନେ ଠିକ୍ ଅନେଇଛନ୍ତି। ହୋଟେଲ ଦେଇକି ସେଠି ଜଗିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ବାହାରିବ। ମୁଁ ବାହାରିଲି ସୁଟକେସ୍ ଧରିକି, ସେମାନେ ସୁଟକେସ୍ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲେ। ହୋଟେଲକୁ ଗଲି, 2 ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ଥିଲା ମୋର। ମୁଁ ହୋଟେଲରେ ରୁମ୍ ଦେଖିଲା ଭିତରେ 2 ଦିନର ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଏଲିଓର କାଉଗୁଡ଼ା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନରେ 50 ବର୍ଷ ଏଲିଓରଙ୍କ କାଉଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛି। ଆମେ ସେଦିନ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱକୁ ଆସିଲେ, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ହୋଟେଲକୁ ଗଲୁ। ଭାଇମାନେ ଜଗିଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସବୁ ଭାଇମାନେ ଜଗିଥିଲେ, ଅଟୋ ଜଗିଥିଲା ତା ଟିମ୍ ଧରିକି। ଖାଇଲୁ, ଆମେ ଖାଉଛୁ ରୁଟି ଆଉ ଡାଲମା। ରାତିରେ କ'ଣ ଖାଇବ? ଧୀରେ ଆସିକି ଅଟଳ ବାବୁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ଅଙ୍କଲ ଏ ଯେଉଁ ଲୋକଟା, ମୋଟା ଲୋକଟା ଠିଆ ହେଇକି କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଇକି ବିଜୟ 1100 ପରେ ହେଲା। ବୁଲୁ ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳି ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ 10-12 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସି ଖାଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଳି ବଜାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ସେଇଟା ନା। ଆରେ କିଏ ଦେବ ତମ ପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ? କିଏ କରିଦେବ? ବୁଲୁ ଘଣ୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜମା ବୁଝୁନାହିଁ। ହେଲା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଭାଇ ବୁଲୁ ଘଣ୍ଟା ପେମେଣ୍ଟ କଲେ, ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ହାତ ମିଳେଇଲି। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କେତେ ଏଇଟା ପ୍ରେମ। ଯୋଉଠି ବୁଣି ନଥିବ ସେଠି କାଟିବ। ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ବୁଣିଛି, ଅନ୍ୟମାନେ କାଟୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ମୁଁ ବୁଣି ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ କାଟୁଛି। ମୁଁ ଥରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସୁଛି, ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ଓହ୍ଲେଇଲି। 4ଟା ସମୟ ଥିଲା ଚା ପିଇବା ପାଇଁ। କଣ୍ଡକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ସେ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଆଉ ଚା ପିଇଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ, ମୋ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ ଟାଇମ୍ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ନେଇଯାଉଛି କହିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏମିତି ଚା ପିଉଛି, ଜଣେ ଆସି କହିଲା, ରାଜୁ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ବାବୁ, ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ନାଇଁ, ଆପଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ଘର ହେଉଛି ଆଠମଲ୍ଲିକ। ଆପଣ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଆସିଥିଲେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲେ ଟ୍ରକ୍ ଭିତରେ, ବର୍ଷା ଝିପରି ହେଉଥିଲା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସାମ୍ନାରେ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମଦ ପିଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଡ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଏ ରାତିରେ ମାରିବି ବୋଲିକି ଆସିଥିଲି, ଘଣ୍ଟେ ରାତିରେ। ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା। ଆଉ ମୁଁ ଯୀଶୁକୁ ସେଇଦିନ ରାତିରେ 3 ତାରିଖ ଗ୍ରହଣ କଲି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବାଇବଲଟା ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସେ ବାଇବଲଟା ମୁଁ ଧରିଛି ମୋ ବ୍ୟାଗରେ। ଦେଖେଇଲେ ମୋତେ। ତାପରେ ପଇସା ନଥିଲା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲି। ଏବେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କରୁଛି। ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏ ବାବୁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମେସେଜ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯିଏ ବି ପ୍ରଚାର କରୁ, ଆପଣଙ୍କର କନେକ୍ସନ ଯଦି ଉପର ସହିତ ରହିଛି, ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ, ସେଇ ବାକ୍ୟ 15 ମିନିଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, 45 ମିନିଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟେ କୁହନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଦରକାର ପଦେ ଅଧେ ପ୍ରଭୁ କହିଦେଇଛି। ସବୁ ଜାଗା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆର୍କେଡିକାଲ ଆଙ୍କେଲ କହୁଛନ୍ତି, ଆର୍କେଡିକାଲ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସବୁ ନେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଦରକାର ସେଇ ବିଷୟ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଂରାଜୀରେ ଲାଇଫ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ। ଜୀବନ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଦରକାର, ଆର୍କେଡିକାଲ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଦରକାର। ହୋଟେଲ ଗଲେ କ'ଣ ସବୁ ଖାଉଛୁ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ଅଛି?
आमको जोटा दरकार से खाऊ आपण गोटे लुगा दुकान गले से आम खाली मॉल रे पशिलु मत लगे लंडन रे कि अमेरिका थिला भाई लगे मत देखिक मुझे गुणपुर रे एत सुंदर मुझे मॉल वंडरफुल भल लगे बहुत भल लगे सो आम जहाँ कौन सब कि पकाऊ ना जहाँ दरकार से मुठे अधिक खाइले डिसेंट्री अजीर्ण ना कि एम जीवन रे आत्मिक खाद्य जहाँ दरकार ताहा नेबा खाली गभीर वाक्य रहस्यपूर्ण वाक्य बड़ बड़ वाक्य बड़ बड़ पद 50टा रेफरेन्स शुणा दरकार नहीं व्यक्तिगत जीवन पाई मते कौन दरकार सेटा दरकार मु सबू पाई जदि निजर आत्मा पाई किछि पाइले नहीं तार कौन वैल्यू नहीं ये जने अध्यक्ष जने बिशप हेबारु एडमिनिस्ट्रेशन करंती से शासन करंती मंडली मानकर तत्व नियंती परिचालना एथिमे तांकर वाक्य गठनमूलक चेतनादायक धमकमूलक आ प्रैक्टिकल कथा गुड़ा कहते सब जगह एथिपाई जदि आपण माने तांको वाक्य शुणी रागी मु क्षमा मागुछि आमे गोटे टीम रे काम करूछु मिसिकी से मु क्षमा मागु तांको तरफ जदि आपण बाधिछि आ न बाधिले आपण को स्पिरिट न लगेले घा सुस्थ हेबो ना आमेन प्रभु गौरव पांतु आसो माने प्रथम प्रभु वाक्य भीतर को जीवा मो घड़ी रे मोटे घंटे 40 मिनट है 2:40 रे छाड़ दे घंटे नहीं पारि कि खोली कि हाँ को मन रे गोटे रखिक आ को ना घंटे नेबा हाँ घंटे नेबा भलरे नियंतु शुणु भलरे ध्यान देकी जहाँ को पसंद लगुना धीरे उठी पड़े कई गाड़ी करेंगे ना मन किसी कहबनी आप भल लगुना धीरे उठी पड़ातु जदि बुझु ना हाथ उठे कहतु टिकर भाई मुझे बुझी पारे नहीं मुझे रिपीट कर प्रभु आशीर्वाद करते बसवा नम्रतार सहित प्रभु गौरव पातु प्रभु आम मध्यवर्ती परमेश्वर मु बसिकी कहि क्या कर गत प्राय वर्षे ऊपर है बाबा इको जमा देव ना नॉर्मल साउंड देव अत्याधिक साउंड दरकार ये पेंडाल रे से गाड़ी से चर्च बिल्डिंग रे जो मैंने बस नमस्कार सेटा से शुणा दरकार अच्छे ये समस्त नवेदन कर नम्रतार सहित पुणी बाइबल आनी ना ना बाइबल टे देखा काली भले समस्त कौन मोर बाइबल ईश्वर को वाक्य जीवंत वाक्य कार्य साधक वाक्य एटा कथा कहे ये वाक्य शुणिले मो आत्मा पाई मंगल मो बाइबल को प्रेम आपण बाइबल केते प्रेम करछंती आपण जानि मो बाइबल को मु केते प्रेम करछि जानि झियो तमे आसलो जे पढितलो जोडा प्रसंग थिला पढो सामने आस काम कर आमान को जो प्रसंग थिला से प्रसंग दया करी हम झियो पढिबे स्पष्ट भाव में पढ़ो गोटे पद पढ़ो 38 पद हेले पढ़ो 70 30 38 दुईटा पद पढ़ो कारण आउ अत्यल्प समय मात्र जहाँ को आगमन करिवार अछि से आगमन करिवे वो विलंब करिवे नहीं आंभर धार्मिक व्यक्ति विश्वास द्वारा बंचिब किंतु जदि केही पश्चात्पद हुए ताहा हेले आंभर आत्मा ताहा ठारे संतुष्ट नुहे आंभर धन्यवाद आंभर धार्मिक व्यक्ति विश्वास द्वारा बंचिब आंभर धार्मिक व्यक्ति विश्वास द्वारा बंचिब खाई पी की जगतर विषय वस्तु द्वारा विश्वासी बंचिब नहीं विश्वासी बंचिब विश्वास द्वारा ये विश्वास करे से विश्वासी आमर विश्वास अति पवित्र विश्वास आमानंकर विश्वास अति पवित्र विश्वास जिउदा चिठाऊ गोटे पर्व 20 पद आमर विश्वास होउची अति पवित्र विश्वास ता उपरे आमे धर्म जीवन रूप गृह निर्माण करूछु एथि भाई मोर प्रिय भाई भणी माने आपणकर विश्वास मोर विश्वास साधारण विश्वास नुहे
आमानंको विश्वास अति पवित्र विश्वास ता उपरे आमे धर्म जीवन रूप गृह निर्माण करूछु जिहुदा 20 पद किंतु हे प्रिय माने तुम्हे माने आपण मानंको अति पवित्र विश्वास उपरे समस्ते कोंतु अति पवित्र विश्वास उपरे आउथरे कोंतु अति पवित्र विश्वास उपरे हां पढो मामा आपण मानंकर धर्म जीवन रूप गृह निर्माण कर आपण मानंकर धर्म जीवन रूप गृह निर्माण कर पवित्र आत्मा रे प्रार्थना कर पवित्र आत्मा रे प्रार्थना कर तापरे कोन लिखै चलको पुणी अनंत जीवन निमंते आम्भ मानंक प्रभु जीशु ख्रीष्टंक दयार अपेक्षा करी आम्भ मानंकर प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर दयार अपेक्षा करी ईश्वरंक प्रेम रे आपण मानंक स्थिर करी रख प्रेम पवित्र आत्मांकर फल होछि प्रेम प्रेम दया शांति भद्रता मृदुता नम्रता विश्वस्तता आत्मसंयम पवित्र आत्मांकर फल दान नुहे फल जोटा कि आप गालाती पाइबे 5 पद यही फल आपन को कहबे डालिंब भले भावନ୍ତୁ फल गुड़िक लेखाई फल लेखाई सिंगुलर नंबर एक वचन पवित्र आत्मांकर फल आत्मांकर फल ताको भांगिले जेमिति डालिंब भितर मंजू सब थाए दया शांति भद्रता मृदुता नम्रता विश्वस्तता आत्मसंयम ये समस्त भीतर से भीतर थाए आमको आत्मिक आचरण करने को डाक आत्मिक आचरण जागतिक आचरण ना गोटे लोक ज्ञान पाइबा द्वारा पढ़ा द्वारा परिवार संस्कार द्वारा गोटे लोक सभ्य सुशिक्षित भद्र मार्जित एवं जेंटल बिहेव कर भल व्यवहार कर कथबार्ता कर सब किसी कर आपण गोटे लोकर व्यवहार द्वारा से लोकर बैकग्राउंड तार पृष्ठभूमि जानवा को पारिबे गोटे परिवार पृष्ठभूमि बैकग्राउंड को आपण से पो के झियो से बापा की माँ की से भाई की भौणी तांकर स्वभाव गुण आउ चालीचलन द्वारा से व्यक्तिर व्यक्तित्व बुझी पारिबे पर्सनालिटी ऑफ डिग्निटी आपण बुझी पारिबे से लोक की प्रकार ता परिवार कोन प्रभु दास तांको परिवार रो बैकग्राउंड कथा कहउतले से गोटे खानदान फैमिली रु आसुछन एक श्रृंखलित परिवार एक कौन कहवा शासन क्षमतार परिवार आम समस्त किसी ना कि बैकग्राउंड आसीचु आ प्रभु वाक्य जिते आम ग्रहण कलु आम गोटे श्रृंखलित परिवार भीतर गरीब हूँ धनी हूँ शिक्षित हूँ अशिक्षित हूँ आपन कौन भावुं खाली शिक्षित लोक भाद्र ना अशिक्षित लोक जो मैंने पाठ पढ़ी ना से श्रृंखलित पारिवारिक श्रृंखला थाए जिते प्रभु वाक्य जानू आम आहरी श्रृंखलित हो प्रेज द लॉर्ड मु प्रेज द लॉर्ड कहबी ना गत काल कही आप निजे मझे गत प्रेज द लॉर्ड कहि पारती हारिले कहि पारती भल लागे डोंट वेट फॉर मी ओके मते दिबो ना आमानकर प्रिय दास प्रभु दास तो निज आड़ कहते कि मु कहू ना आपन जब भल लगे आप मझे प्रेज द लॉर्ड प्रभु गौरव पाते कौन 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 अच्छे विभिन्न देश मान लोक मैंने हुइसिल बजाते भल लगे पार्टी करते ठीक ताली बजा खुशी कहबार तो सेमती हो बोली कहूना आमर व्यक्तित्व जदि प्रभु अच्छी आम सुशिक्षित ज्ञानयुक्त भद्र आचरण विधि स्वभाव गुण कार्य कलाप भितर धार्मिकता पवित्रता सिद्धता उत्तमता प्रकाश करें प्रभु चाहते आम से प्रकार गठन करें स्वर्ग राज्य को जावाई प्रस्तुत हो अनंत राज्य जावाई प्रस्तुत हो से राज्य आम पिता परमेश्वर मुख दर्शन करवा आम कपाल नाम लेखा आम एक श्रृंखलित राज्य अनंत राज्य रहा जो सराफ माने किरूब माने दूत माने साधु माने भक्त माने प्रभु सहित रोच सहित बास कर इमानुएल परमेश्वर आंब मान मनुष्य मान मध्य बास करेंगे सी आम मध्य बास करें सहित बास करवा अनंत काल जगतर 60 70 वर्ष 80 वर्ष अति हेले 120 100 वर्ष 120 वर्ष तार अधिक किए बंचत ना बहुत रेयर लोक मैंने 120 100 वर्ष बंचत आज अति सरल भाव में जेपरी प्राक्टिकल कथा किसी शुणिलु
आउ किसी गोटे विषय जोटा आपण मो दरकार से विषय मुझे कहना चाहूँगी अति सरल विषय बुझापी कष्ट ना से विषय आप ग्रहण करेंगे मु ग्रहण करी आम ख्रीस्टियन जीवन यात्रा आम गंतव्य पथ जिते कठिन है सेते सरल आम यात्रा पथ कठिन नुहे अबुझा है आम कठिन हो जाऊ आम यात्रा पथ कठिन हो जाए अनेक समय आम छक हजि जाऊँ अनेक समय बाट हुड़ी जाऊँ आम सिग्नाल देखुनु छक जो सिग्नाल अच्छे ट्राफिक सिग्नाल को आम देखुनु आम सीधा जी रास्ता राइट साइड रे पड़ जाऊँ लेफ्ट साइड रे पड़ जाऊँ बाट हुड़ुचु बहुत दूर गला रास्ता खोज पछकू फेरिया पड़ुछ ए मोर प्रिय भाई भाई मैंने प्रभु तांकर वाक्य द्वारा आम श्रृंखलित करने चाहती आमने अति पवित्र विश्वास उपरे धर्म जीवन रूप गृह निर्माण करुछि मु गोटे घर तैयार करछि मो पई आपण गोटे घर तैयार करछन्ते आपण को पई मो पुओ पई मो घर घरे जगत रे कर थाई पारे आत्मिक घर मो पुओ पई मो तैयार करू कि मो स्त्री पई मो करी नै गोटे लोक बा हेले कन्या घर को आसीबे नुआ झियो गोटे घर को आसीबो गोटे बखरा दरकार नुआ बखरा गोटे दरकार रहिया पाई परिवार तते से नुआ घर करते गोटे परिवार कि जो आम निज किसी घर करुचु आत्मिक जीवन में आत्मिक जीवन रूप गृह क्या निर्माण करुचु टिके सड़े बुझा चेष्टा क्या आम ए आत्मिक जीवन रूप गृह निर्माण क्या निर्माण करुचु कौन पढ़लु आम से जिहुदा 20 पदरे कौन पढ़लु देखो तो टे वाक्य देखो मत कहते पढ़ो किए गोटे कहते बसिकी कहते आंब मानकर अति पवित्र विश्वास घरटा क्या तैयार उपासना घर क्या तैयार कहतु मत केमती शून्य अच्छी से मैग्नेटिव रखी कि क्या तैयार घरटा कहतु खोली कहतु के बड़ बेटा कहना एक भित्तिमूल पर तैयारी गोटे फाउंडेशन पर तैयारी आम समस्त घर गोटे भित्तिमूल पर आ जीशु दुईटा भित्तिमूल कथा कहले गोटे भित्तिमूल पथर आ गोटे भित्तिमूल बालुका एबे आपण चिंता करते मु चिंता करी जे मु मो घर का ऊपर तैयार करूँ बालुका ऊपर तैयार करुच्ची ना पथर ऊपर तैयार जदि पथर पुनादी ऊपर मोर घर मु तैयार करुच्ची ताहेले अटल होइके रहिबो आंधी तूफान वर्षा झड़े अटल होदी मोर घर मो बालुका भित्तिमूल पुनादी उपरे तैयार करुच्ची झड़ आसब पवन आसब तूफान बहब धक्का मार घरटा फुसी पड़ आज ये जगह छाड़ा पूर्व निर्धारण करंतु आपणकर भित्तिमूल केमिति अछि बाइबल लिखाई भित्तिमूल हेउछि विश्वास को विश्वास ख्रीष्ट विश्वास को ख्रीष्ट विश्वास जीशु ख्रीष्ट को व्यक्तिगत जीवन परित्राणकर्ता उद्धारकर्ता त्राणकर्ता पाप क्षमाकारी शांतिदाता मुक्तिदाता बोली व्यक्तिगत जीवन रे विश्वास करी हृदय ग्रहण करिछु जे माने तांको नाम रे विश्वास का नाम रे कौन का नाम रे यीशु को नाम रे विश्वास करो ग्रहण हृदय भीतर करो विश्वास करती हृदय ग्रहण करती हृदय आपण घर को देखिए आसिब आप बाहर बाहर कथा से भर आसब आसंत भर कहले भाई आसतु कहले भौणी आसतु कहले से भर आसब जीशु को बाहर अतिथि रखु ना रखा ना आम भर आसा चाहते परमानेंट अदिनिया अतिथि ना आम भर से टेम्परेरी रहा चाहते ना आम भर पूरा आसपा चाहते एवं आम जो घर निर्माण करुचु आपण निज घर को केमिति तैयार करुचंती पांचटा बाली रे दीटा सीमेंट मिसाई मिस्त्री को कहते आप चेष्टा करेंगे कि पांचटा सीमेंट रे 7टा बाली मिसे आज्ञा कंट्राक्टिंग ये करेंगे ठकिया लाभ पाए
କିନ୍ତୁ ନିଜର ଘର ତିଆର କଲେ 5ଟା ସିମେଣ୍ଟରେ 2ଟା ବାଲି ବା 2ଟା ବାଲିରେ 5ଟା ସିମେଣ୍ଟ ବା ଆହୁରି 7ଟା ସିମେଣ୍ଟ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ବୋଲିକି ଆପଣ ତିଆର କରିବେ। ଭଲ କାଠ ଖୋଜିବେ, ଭଲ ବାଲି ଆଣିବେ, ଭଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଖୋଜିବେ, ଭଲ କାମ କରିବେ। ତାର ପୁନାଦି କେମିତି ହେବ, ତାର ଭିତ୍ତିମୂଳ କେମିତି ହେବ, ତାର ଚଟାଣ କେମିତି, ତାର ଛାତ କେମିତି, ତାର କାନ୍ଥ କେମିତି, ତାର କବାଟ ଝରକା, ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ତାର ବାଥରୁମ୍, ତାର ଡାଇନିଂ ହଲ୍, ଏ ସମସ୍ତ ଗୁଡା କେମିତି ତିଆର ହେବ, ରନ୍ଧାଘର କେମିତି ତିଆର ହେବ, ତାର ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ କେମିତି, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆପଣ ତିଆର କରିବେ। ରହିବା ବାସ ଉପଯୋଗ ଘର, ରହିବା ବାସ ଉପଯୋଗୀ ଘର। ଘର କରିଦେଲେ ସେଟା ଘର ନାହିଁ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପରିବାର ରହିନାହିଁ ସେଟା ଘର ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଘର ତିଆର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲରେ କରୁଛନ୍ତି, ଧାର ଉଧାର କରି କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ନଥିଲେ କାହାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଲୋନ କରି ଘର ତିଆର କରନ୍ତି, ନିଜ ଘର, ନିଜ ରହିବା ପାଇଁ, ସୁରକ୍ଷା, ଶାନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦରେ ମୁଠେ ଖାଇକି ଶୋଇବା ପାଇଁ, ପରିବାର ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘର ଆମେ ତିଆର କରୁଛୁ। ସେଇ ଘରର ଭିତ୍ତିମୂଳ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। କୋଉ ବିଶ୍ୱାସ? ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କଣ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ? ପରିଚାଳକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ପାପ କ୍ଷମାକାରୀ ବୋଲିକି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ମନେକର ଏଇ ଉପାସନା ଘର କୋଉ ରକମ କଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଛି ବାହାରେ, ତାକୁ କଲରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ ଦିନ ଆସୁଛି, ଆସକେ ଆସ ଦେଖିବ ପରାଗ ଶୋଇଚିରେ ଶିଶୁ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ, ସୁଠାମ ସୁନ୍ଦର ଜନ ମନୋହର ପରାତ ପରଙ୍କର ଅମର କୁମାର ବୋଲି ଗୀତ ଗାଇବେ। ଅତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଗୀତ ସେ ଭାଇ ଗାଇଲେ। ଆଉ ଆଗମନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ସେ ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଏ ପୁଅ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଅଛନ୍ତି ନା ପଳେଇଲେ କୁଆଡେ? ଗାଇ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଅନେକ ଯୋଉମାନେ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଦଳ ଉପାସନାରେ ଯୋଉମାନେ ଗଲ୍ଫ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଗାଇ ଦେଇକି ଷ୍ଟେଜ ଛାଡିକି ପଳା, ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଦେବେ ଟିକେ, ଅପେରା ପାର୍ଟରେ ଡ୍ରାମା କଲା ଭଳିଆ, ଆଉ ଗୀତ ଗାଇ ଦେଇକି ସେମାନେ ପଳାନ୍ତି। ସେମାନେ ଗଲାବେଳେ ଆସିଲା ବେଳେ ବାଦ୍ୟ ବାଜେ, ସେମାନେ ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ବାଜେ। ସେମାନେ ପୁଲପିଟରେ ବସିକି ବାକ୍ୟ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି। ଏଇଟା ଶୋ କରିବାର ଜାଗା ନାହିଁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଗୀତ ମତେ। ସେ ଗୀତକୁ ତ ମୁଁ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲି ଯେ ସେ ଗୀତକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ। ସେ ଗୀତ କିଏ ଲେଖିଛି ବାପା? କିଏ ଲେଖିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଯିଏ ବି ଲେଖନ୍ତୁ ସେ ଭାଇ ଧନ୍ୟ, ଯିଏ ଗାଇଲା ସେ ଧନ୍ୟ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ଗୀତ ଗାଇଲା ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ଧନ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ତାଳି ବଜା। ସେ ଗୀତର ଲେଖା ମତେ ଦରକାର, କାହିଁକି ଏଟା ପ୍ରସଙ୍ଗର ଗୀତ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ। ବିଶ୍ୱ ମତେ କହୁଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା ତ? ମତେ ଭାରି ଭଲ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା? ଆପଣ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୁଡା, ଆପଣ ଟିକେ ବଡ ଡର ଆମକୁ, ସବୁ ଯାକ ରେକର୍ଡକୁ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆମକୁ ଧରି ପକେଇଲା। ଯୋଉଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପବ୍ଲିକଲି ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଏଡିଟ୍ କରିକି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ଯୋଉଟା ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେଇଟା। ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମଣ୍ଡଳୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସଂସ୍ଥା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡାକ ନଥିବା ବିଷୟକୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଯୋଉଟା ସମାଜ, ସୋସାଇଟି, ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାର, ସେମିତି ବିଷୟଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯୋଉଟା ଦରକାର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଘର ଆମେ କେମିତି ତିଆରି କରିବା, ମୋର ଟପିକ ହେଉଛି ଆଗମନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଏ ଘରର କଲର ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, କରାଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ? ଏଇ ଯୋଉ କବାଟରେ ଇଆଡକୁ ମୁହଁ କରିକି ଅଛି, ସେଠି ଝରକା କରିକି ସେଇ ଝରକା ପାଖରେ କବାଟ କରାଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ? କରିପାରିବେ ତ? ତଳେ ଯୋଉ ସିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କାଢିକି ପ୍ଲେଟ ପକେଇ ହେବ କି ନାହିଁ? ହେବ ତ? ପୁଲପେଟା ଇଆଡକୁ ଆଣିକି ସିଆଡୁ କବାଟ କଲେ ହେବ କି ନାହିଁ? ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା କରିପାରିବେ, କରିପାରିବା ଆମ ଘରେ। ଆଚ୍ଛା, ନାଇଁ ଏଇଟା ମୋର ଭିତ୍ତିମୂଳ ପୁନାଦିକୁ ଟିକେ ରିପେୟାର କରିବି ବୋଲି ଶାବଳ କୋଡ଼ି ଧରିକି ଯଦି ଆପଣ ଖୋଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପୁନାଦିଟାକୁ, ଭିତ୍ତିମୂଳଟାକୁ, ଫାଉଣ୍ଡେସନଟାକୁ, ନାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପୁନାଦିଟା ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ଉପରେ ଘରଟା ତିଆରି ହେଇଛି, এই ভিত্তিমূলটাকে মোট কাঢ়ি ଦେଇକି ନୂଆ ଭିତ୍ତିମୂଳ କରିକି ଘର ତିଆର କରିଦେବି। ଆପଣ ଭିତ୍ତିମୂଳ କରିବେ, ଘର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେବ? ଆଜି ଅନେକଙ୍କର ଭିତ୍ତିମୂଳ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, କାହିଁକି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛୁ। ଆଜି ଏ ବିଶ୍ୱାସକାରୀ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବକ୍ତା ଆସିଲେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କରେ, ସେ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ନେଲେ ସେଇଠି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ିକି ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ କରୁ, ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ିକି ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ କରୁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ନାଇଁ।
एक पर्वर 4 पद 11 पद एफिसी स्वर्णा पर्गमा थियोतिरा सातरी फिलाडेल्फिया लाउदिकिया ए मंडली को लेख ए मंडली 7टा मंडली 7 रकम मंडली थिला गोटे रकम मंडली नथिला एशिया माइनर थिला तुर्की देशर पश्चिम भाग में पाउल स्थापन करथिले आउरी मध्ये मंडली थिला किंतु प्रभु 7टी मंडली नेले से 7टी मंडली भितर आपनकर गाँ रे जेतरा मंडली सब मंडली गुटा सिंगर मंडली आपनकर गुणपुर मंडली सब मंडली सेही मंडली भितर का अछि एते किए डिमांड करी पारिबे नै किए दाबी करी पारिबे नै जे भाई हमर मंडलीटा ठीक तम मंडलीटा भूल आम मंडली भले हेले के स्वर्ग जीवन होले तुम जाई परिबो नै नहीं आमे विश्वास रे धार्मिक गणित हेइछु मां पेटरू धार्मिक की जन्म होइना अब्राहम विश्वास कले धार्मिकता गण्य करा गला तांको पाई जो माने विश्वासी से माने अब्राहम को संतान जो माने विश्वासी से माने कार संतान दाऊद को संतान कोन अब्राहम को संतान के विश्वास कहीं देखा ये के विश्वास अच्छा आगे तो गुड़े कथा पचार विश्वास कौन विश्वासी कौन विश्वास करिचो कौन विश्वास करिचो कमान कौन विश्वास करिचो कृष्ण जीशु को उद्धार करता विश्वास कर ग्रहण करिचो से माने धार्मिक बन एवं से टॉपिक जाऊनी मोर आज अति आवश्यक विषय जोटा मत कहना आपण मो पाखे छोट विषय आवश्यक होती अति गुरुत्वपूर्ण आउ सीरियसली जब आप शुणुंट आ विषय धरिकी जीवे आत्मा भितर बहुत उपकार से विषय मुझे कह आउ समय मत मुझे बहुत नेबी ना दुईटा है मुझे कही से टाइम 5-7 मिनट परिचय कर छाड़ी ए मोर प्रिय भाई भूणी मैंने आम सब किसी परिवर्तन कर विश्वासी भित्ति विश्वासर भित्तिमूल the foundation of our faith or foundation of our belief को हमें चेंज करी परिबा एथिपाई एठी तो कहले आपण अधिक बुझिबे अन्य मंडल अपेक्षा जेहेतु लुथरियन मंडल रे विश्वास मत पढ़ा जाए ठीक कथा कहछ ना विश्वास मत को स्वीकार करा जाए प्रारंभ रे खाली आपण जो गीत गाय मंडल गीत मते बहुत भल लागिला ए मते ए गीत भारी भल एते सुंदर सुंदर गीत अछि आज से गीत नहीं आम पिला जो गीत गुड़ा गाँव आम जो गीत गुड़ा गाँव से गीत अभिषेक ना प्रभुर प्रेजेन्स ना खाली मन को संतुष्ट आम स्नायु गुड़ा संतुष्ट कर गीत गुड़ा गाँव उपास संगीत बा धर्म संगीत बा जो प्रभुर गीत गुड़ाक जो भाव सब अच्छी जो लेखक मैंने लिखिं हृदय भावर आखिर दुखर से गुड़ा गोटे गुरुत्वपूर्ण मोर भाई ए आज ये समय ये बसीचु जहाँकर आगमन कर से आगमन करेंगे विलंब करेंगे कहीं विलंब कर द्वितीय पितर 3 पर्वर 9 पद को विलंब बोली जेपरी केतेक भावंती प्रभु अपना प्रतिज्ञा विषय रे सेपरी विलंब करंती नहीं प्रभु अपना प्रतिज्ञा विषय सेपरी विलंब करंती नहीं विलंब बोली जेपरी केतेक भावंती अनेक भावंती 2000 वर्ष ऊपर है प्रभु कहीं आसीना बाप्तिजिक जोहान कहले मन परिवर्तन कर ईश्वर राज्य सन्निकट यीशु प्रचार कले मन परिवर्तन कर ईश्वर राज्य सन्निकट प्रेरित माने प्रचार कले पाउल प्रचार कले चिठा मान लिखाई प्रकाशित वाक्य लिखाई मन परिवर्तन कर ईश्वर राज्य सन्निकट 2000 वर्ष है प्रभु आसीना पाउल साधु पाउल प्रेरित पाउल तांको समय प्रथम शताब्दी 50 60 70 72 साधु पाउल प्रभु प्रियदास प्रेरित पाउल पितर जॉन एमाने आशा करुथिले तांको टाइम रे जीसु आसीबो प्रथम थेसलोनिकी जदि आपण 4 पर्व पढ़िबे प्रथम थेसलोनिकी 4 पर्व को आमे जीवा सेही समय पाउलंकर लेखा द्वारा जानवा को पारिबा मोर प्रिय भाई भूणी माने कहीं जने दया करी पढ़िबे कि 15 और 16 पद जेनो आम्भे माने प्रभु को वाक्यानुसारे तुम माननको एहा कहूछु आम्भे माने जेते लोक प्रभु को आगमन पर्यंत जीवित रही अवशिष्ट थिबु जीवित रही अवशिष्ट
ପାଉଲ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଜୀବିତ ଥିବ ବୋଲି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି 2000 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକେ, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବିତ ଥିବ, ମୁଁ ବି ଥିବି, ତାର ଅର୍ଥ ଥିବ ପଢମା। ଆମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେବୁ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତୁରି ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଯୋଉମାନେ ଉଠିବେ, ସମାଜରେ ଉଠିବେ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେବେ। ପାଉଲ ଆମେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେବୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ତଳେ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି 16 ପଦରେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ଆଦେଶ ଦେଇ ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କ ସ୍ୱର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁରୀବାଦ୍ୟ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବେ। ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଉଠିବେ। ପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଜୀବିତ ରହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବୁ। ନିଜକୁ ମିଶାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ, ତମେ ବୋଲେ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ 2000 ବର୍ଷ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଅନୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟାଇମ କଥା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ମି। ପାଉଲ ଭାବୁଥିଲେ ମୋ ଟାଇମରେ ଯୀଶୁ ଆଗମନ। ଯେତେବେଳେ ନୀର ରାଜା ରୋମରେ ତାଡ଼ନା କଲେ, ଭୟଙ୍କର ତାଡ଼ନା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିକି ତେଲ ପକେଇକି ନିଆଁ ଲଗା ହଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ବତିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାଙ୍କୋବିନ୍ସ, ତାଙ୍କର ରକ୍ଷିତ ମାନଙ୍କ ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ନୀର ମହାରାଜ ରୋମର ସମ୍ରାଟ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ। ମଣ୍ଡଳ ଇତିହାସ ପଢିଲେ ଭୟଙ୍କର କଥା। ପାଉଲ ସେଇ ସମୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବେ। ସେମାନେ ନୀର ରାଜାଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। 2000 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଏଠି ଥିବୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବୋଲି ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ 16 ପଦର ମଝି ଅଂଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ 16 ପଦର ମଧ୍ୟଭାଗ, ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଉଠିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଡିସିପ୍ଲିନ, ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ, କେମିତି ପରେ କେମିତି, କାହା ପରେ କୋଉଟା ଘଟଣା ଘଟିବ। ଉଠିବେ, ପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବୋଲି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଥିବି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ, ସେଥିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଜୀବିତ ରହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବୁ। ଜୀବିତ ରହି ବୋଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥିବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମେଘମାଳାରେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ କୋଉଠିକି ଯିବା? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ କୋଉଠିକି ଯିବା? ଜିତ ପର୍ବତକୁ ନା ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ? ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ବିଷୟରେ କ୍ଲିୟର ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଗମନ କରିହେବ ନାହିଁ। ଆଗମନର ଭୟଙ୍କର ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଗମନର ଭୟଙ୍କରତା ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ କଥା। ଯଦି ଆପଣ ମୁଁ ତୁରୀବାଦରେ ମଧ୍ୟକ୍ଷ ଯାଇପାରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ଆଗମନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟାକାଶକୁ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଇଂରାଜୀରେ ରେପ୍ଚର କୁହାଯାଉଛି। ରେପ୍ଚର ଶବ୍ଦ ବାଇବେଲରେ ନାହିଁ। ରେପ୍ଟ ବୋଲେ ଯେମିତି ଚିଲ ଶାର୍ଗୁଣା ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆକୁ ଝାମ୍ପ ମାରିକି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇକୁ ଝାମ୍ପ ମାରି କେମିତି ନେବ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରେପ୍ଟ। ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ ଆବିଷ୍ଟ ହେଲି ବୋଲି ଜହନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1 ପର୍ବରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନରେ ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ ଆବିଷ୍ଟ ହେଲି। ଚାରିପଟେ ସମୁଦ୍ର ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ ହେଉଛି। 90 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ ଜହନ, ଅଣ୍ଟାରେ ସେଙ୍କୁଳି, ବେକରେ ସେଙ୍କୁଳି, ପାଦରେ ସେଙ୍କୁଳି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ ନାହିଁ, ବନ୍ଦୀ ହେଇଛନ୍ତି ପାତ୍ମା ଦ୍ୱୀପରେ। ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ଉପରକୁ ଏଗିଆନ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାତ୍ମା ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଖୋଲିଗଲା। ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଖୋଲିଗଲା। ମୋର ପିଲାମାନେ, ପୁଅମାନେ, ଝିଅମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆତ୍ମାରେ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରଭୁରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ତୁମକୁ ବାଧା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କହୁଛୁ? ଘରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ପାଠଚଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ସୁବିଧା ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ଘରେ ଅସୁବିଧା, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ଏମିତି, ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ ପାଳକ ଠିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଦେଇକି ଆମର ବୟସ ବଢିଗଲାଣି। ତମେ ପ୍ରଭୁରେ ଅଛ ନା ନାହିଁ ଆଗ ଦେଖ। 2 Korinthi 13 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛ କି ନାହିଁ ଆଗ ତାହା ଦେଖ।
अन्य माने कौन करुछन्ति से विषय चिंता करो नहीं। आज आम कहीं आगक बढ़ी पार्नु कहबी कि सरल कथा अन्य चिंता करने द्वारा आप पछे रही जाओ। ये दौड़ स्पोर्ट्स रे साइड रे किए दौड़े एपटे किए दौड़े देखो ना मो पछे किए दौड़े मो साइड रे किए दौड़े मु आग पड़ेबी ना से आग पड़ेब आप या को ने पछे से आग पड़े। विश्वासर उत्तम युद्ध रे प्राणपण कर विश्वासर उत्तम युद्ध रे प्राणपण कर अनंत जीवन धरिकी रख। एथिपाई तो तुम्हें आहूत होइछ एथिपाई तो तुम्हें माने आहूत होइछ एई कथा को बुझिया दरकार। एथिपाई मोर यात्रा केमिति मोर पुओ मोर झियो तांको नेकी तो मु जाई परिबि नै जगत रे थिला बेले नेकी जाई परिबि बुलेई पारिबी पाठ पढ़ेई पारिबी घर चलई पारिबी सब किछि करिबि किंतु मु मोर पुओ झियो को मोर स्त्री को निज स्वामी को धरि कमे जाई परिबो नै। एबे ए जो विश्वासर यात्रा एकला जीवार यात्रा जो पर्यंत आज ख्रीष्ट मंडली विश्वासी माने ईश्वर वाक्य को निजर बोली गुरुत्व दे ना वक्ता माने प्रचार कला बेले शुणी थे तुम्बे माने आपण माने तुम्बे माने आपण माने मु बोली कि वक्ता सहित मिसौ ना मु कौन एत धार्मिक एत साधु हो गली जे तुम मान कहूथी आर्केडिकल चेयर उपर बस सिंहासन बस रजा हो तुम कहूब आ तुमको शासन अनेक आज प्रभु को दास मान दुख लगे आपण मानू आपण बड़ बड़ वक्ता बस आंबे मानू आंबे तुम्हें आ मु ए कथा कहने नाराज हुआ व्यक्तिगत प्रस्तुति बड़ विषय के पढ़ी कि जौन सुषमाचार 14 पर्व 1 2 3 समस्त जानते नुआ कथा कहूना तुम्भ मान हृदय उद्विग्न न हेउ तुम्हे माने ईश्वर ठारे विश्वास कर मो ठारे मध्य विश्वास कर। ईश्वर ठारे विश्वास कर हेला नै आ यीशु ठारे विश्वास कोई दरकार तो कहले ईश्वर ठारे विश्वास कर मो ठारे मध्य विश्वास कर। आज पर्यंत इस्राएल जाति यीशु को विश्वास करने मरियम को गर्भजात मसीह बोली जहां को अपेक्षा करते ख्रीष्ट बा क्राइस्ट मसाया बा मसीह अभिषिक्त तांको आज पर्यंत इस्राएल लोक माने विश्वास करना 1% भी इस्राएल लोक माने जिहुदी लोक माने यीशु को विश्वास करना से माने जोगी चंती मसीह आसी बोली कि से माने भंड ख्रीष्ट को विश्वास करियो मसीह बोली से तांको पे मंदिर तैयार कर दो मंदिर रे पूजा विधि चलियो 3 वर्ष 6 मास व्यवस्था पालन करा जे हमें से टाइम रे अछु एबे मंदिर इस्राएल तैयार जेरूसलेम रे तैयार हेबन प्लान चली जो बाछुरी बड़ी करा से बाछुरी मो दाणी रखी तापर बहुत गवेषणा चली निखंत निर्त्याग दोष शून्य बाछुरी रोग शून्य बाछुरी जोटा से पड़ता राजा सलोमन समय से बाछुरी वंश को खोजिकी बाहर करी केते रकमर से नाली बाछुरी कहीं रखाई वैज्ञानिक मैंने परीक्षा कर ब्रीडिंग करा आ मंदिर तैयार हेब से मंदिर को 7 वर्ष पर्यंत से मंदिर विषय दानिएल विवरणी 9 पर्व 27 देखाई 1 सप्ताह पर्यंत से नित्य नैवेद्य हम 3 वर्ष 6 मास पुणी पूजा विधि पापार्थक बड़ी मेष छाग घुघु कपता एगुला सब बड़ी कराब इस्राएल लोक भावे मसीह आसीगले बोली आम मंदिर देदेले बोली आउ 3 वर्ष 6 मास पर से आपना मूर्ति प्रतिमा से स्थापन कर से प्रतिमा कथा कह प्रकाश पाठ 13 पर्व मोर भाई भणी मैंने एपाई कहबार कथा हूँ यीशु कहे पिता को विश्वास कर मोठारे मत विश्वास कर मुझे मसीह तुम्हें जहाँ को अपेक्षा करुल मुझे विश्वास करे ना 3टा कथा लिखाई खोलिया दरकार नहीं जहाँ 1:10 पदे से पृथ्वी सृष्टि कले पृथ्वी ग्रहण कला ना पृथ्वी सृष्टि से कले अपना राज्य आसिले 11 पदे अपना लोक ग्रहण कले जो मैंने ग्रहण कले जो मैंने विश्वास कले से समस्त से ईश्वर संतान हेबार आमेन कौन देले आउथरे कौन देले अधिकार देले राइट्स देले कॉन्स्टिट्यूशनल राइट संवैधानिक अधिकार देले जदि जन को पुष्य पत्र करा बोले झील की पुओ को कौन गोटे परिवार
पोष्य ने आडप्शन करेंगे आडप्शन रूल हो पोष्य पुत्र कर नियम हो व्यवस्था अनुजाई आ गवर्नमेंट अनुजाई जन्म कर पुओ झील जिते अधिकार तुम्हें पोष्य पुत्र कर पुओ आ झील से अधिकार 100% अधिकार 99% नहीं तुम पुओ जन्म कर पुओ को तुम जिते अधिकार देख तुम्हें कागज पत्र जहाँ पोष्य पुत्र कर झील कर अधिकार जीशु ईश्वर सन्तान आम जीशु को विश्वास कर ईश्वर शुणिले तो जीशु ईश्वर सन्तान कुमारी कन्या गर्भजात नाजरित पालित बेथलेम रे जन्मित ईश्वर सन्तान दाऊद सन्तान जीशु अब्राहम सन्तान जीशु आम दाऊद सन्तान आम अब्राहम सन्तान कहीं विश्वास अब्राहम सन्तान दाऊद समय व्यवस्था थिला से जिहुदा वंशजात से दाऊद सन्तान कहुए आम जिहुदा वंशजात न आम व्यवस्था नाला आम ईश्वर विहीन लोक थे आम पापी थी आम निरुपाय थी शत्रु थी आम ईश्वर विहीन थी लिखा जाए आम साधु मान संपर्क आम किसी नाला केवल विश्वास करिया द्वारा अब्राहम जो आसे इस्राएल नाला अब्राहम को इसाकर द्वार 12टा इसाकर 12टा पुओ नाई कि ना इसाकर पुओ जाकुर 12टा पुओ रूबेन जिहुदा गाद आसेरा बेंजामिन नफ्ताली इसाकर जुब्रुन जोसेफ से जिहुदा वंशर जीशु आसले दाऊद से वंशर जन्म है दाऊद वंशर मरियम सोलमन तांको स्वामी जागतिक स्वामी जोसेफ जन्म है से मानक परिवार जीशु जन्म है सो आमर डायरेक्ट कनेक्शन अब्राहम सहित प्रेज द लॉर्ड व्यवस्था पर आसिला आग विश्वास आसिला आग भी विश्वास आसिला अब्राहम विश्वास केते वर्ष पर मौसा व्यवस्था देला एते इस्राएल जाति व्यवस्था अधीन आम विश्वास अधीन विश्वास सहित अनुग्रह रही विश्वास सहित अनुग्रह रही से अनुग्रह कले आम विश्वास कलु आम विश्वास कलु से अनुग्रह कले दीटा वर्ड अनुग्रह जहाँ पाइबार योग्यता ना से बिना मूल्य पाइबी जोटा पाइबार योग्यता नाला मूल्य देना बिना मूल्य पाइचु परित्राण बिना मूल्य नुहे परित्राण बिना मूल्य आम भावुचु बिना मूल्य अनुग्रह पाप करने लाइसेंस ना भूल करने अनुग्रह लाइसेंस ना प्रभु क्षमा देउछन्ति तो अनुग्रह करिसन्ति मो इच्छा मो जीवन काट सेति पे प्रभु डाके नाहंति अनुग्रहटा वार्निंग चेतना सावधान 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 कह गतकाली शुणुतु प्रभु दास कहते से राजक जाजक वस्त्र गोटे घंटी सहित गोटे डालिम डालिम सहित गोटे घंटी डालिम सहित गोटे घंटी झुंपारे लगी गोटे डालिम पाखे गोटे घंटी चारिपटे केतरा डालिम केतरा घंटी घंटी चेतना सावधान वार्निंग आ डालिमटा मंडली को बुझाए ता भीतर गुड़ाए मंजी अच्छी इस्राएल जाति को बुझाए घंटी बाजुची सावधान 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 जो सावधान जीवन काटवा ना आमर पतन होवार संभावना अच्छे ए मोर प्रिय भाई भाई माने ये जो विश्वास अति पवित्र विश्वास उपरे आमे धर्म जीवन रूप गृह निर्माण करुछु आमर प्रिय पिता अब्राहम साधारण विश्वास पदे गोटे मात्र विश्वास छोट पद 3टा तुमर वंश आकाश तारा परी हेबे जे तारा परी गणी पारिबो तुम वंश से गणी पारिबो अब्राहम को 3टा आशीर्वाद देइथिले 3टा ब्लेसिंग्स देइथिले तुम वंश पृथ्वीर धूली परी हेबे तुमर वंश समुद्र बाली परी हेबे तुमर वंश आकाशर डस्ट ब्लेसिंग सैंड ब्लेसिंग स्टार ब्लेसिंग आमे तारागण आशीर्वाद पाइछु कोटि कोटि जनता खर्ब खर्ब जनता प्रभु यीशु को ग्रहण कर अतीत वर्ष मान आज अच्छा काली ग्रहण कर अब्राहम ताको विश्वास कले कौन विश्वास कले मोर वंश आकाशर तारा परी हेबे मोर वंश समुद्र बाली परी हेबे मोर वंश पृथ्वीर धूली परी हेबे विश्वास करे से विश्वास धार्मिक गणना से विश्वास द्वारा आपण धार्मिक हेले मो धार्मिक करी अब्राहम धार्मिक करी एबे गालाती को पढ़े तो गालाती विवरणी पढ़ो धार्मिकता विश्वास मूलक धार्मिकता कौन एबे खोलंतो नहीं
अब्राहम किपरि धार्मिक हेले आपण मु किपरि प्रभु को वाक्य अनुरूपी धार्मिक चिठाउरे दुईटा विषय प्रकाश करा जायछि यीशु ख्रीष्टन को पवित्र रक्त रे धार्मिक विश्वास द्वारा धार्मिक कहबा विश्वास द्वारा धार्मिक समस्त को यीशु को रक्त रे धार्मिक आउ थे कहते विश्वास रे धार्मिक यीशु को रक्त रे धार्मिक धर्म कर्म करिकी धार्मिक नाई दान पुण्य करिकी धार्मिक नाई भल काम करिकी धार्मिक नाई एटा करबा को पड़िबो धर्म कर्म करिकी स्वर्ग को के जीवे नाई पाप क्षमा पाइबे नाई राजार पो राजा बड़ा रहिबा दरकार उत्तम बापा मां को पुओ झियो माने उत्तम पुओ झियो हेबा दरकार एटा परिवार खानदानी परिवार सेटा बैकग्राउंड एथि पाई आमानकर उत्तमता निमंते पुरस्कार अच्छी बाइबल प्रेज द लॉर्ड आमानकर कोन अछि पुरस्कार परित्रण गोटे नाही रिवार्ड एंड साल्वेशन इज नॉट सेम साल्वेशन इज समथिंग डिफरेंट ए परित्रण सहित पाप क्षमार लिंक रही पाप क्षमा पाइले परित्रण पाइब ए पाप क्षमार लिंक रही अनुताप सहित अनुताप कले पाप क्षमा खेद करवाटा ए मोर प्रिय भाई भणी माने आमने समस्ते अपेक्षा करिछि प्रभु आगमन जहांकर आगमन करिवार अछि से आगमन करिवे विलंब करिवे नाही आमे पढिलु काहे कि से विलंब करंती नाही जेपरि केही विनष्ट आपन को मते अपेक्षा करि जेते थोर आमे एक प्रकार मीटिंग को आसु जेते थोर आमे उपासना घर को उपासना पाई रविवार दिन जाओ अन्य दिन जाओ छोट मीटिंग बड़ मीटिंग छोट समागम बड़ समागम छोट सभा बड़ सभा पारिवारिक उपासना सामाजिक उपासना मांडलिक उपासना जेते थोर आमे प्रभु को पाखे बसु सेटा बोधे आम निमंते लास्ट चांस शेष सुजोग परिपूर्ण पाइबा This may be your last opportunity. पछ पर्यंत शुणुचंती कि आज्ञा शुणुचंती तो बुझुचु ना नहीं जदि बुझु ना कहते बुझु ना आउ थे रिपीट करी एतमें कहली भाई को बात छाड़ दियो मोर कहबार अर्थ होउची अति नम्रतार सहित जेते थर आपण मु प्रभु को वाक्य शुणिया पाई सुजोग पाउछु सेते थर प्रभु सुजोग देउचुनी परिवर्तन होबा Glory to glory, he wants to change us. हमको गौरव करवा चाह जौन सुसमाचार 3 पर्व 16 पद के जानि छ कारण हां के जानि छ जोहन 3 16 के जानि हाथ उठान शैतान देखो प्रभु देखो है ना समस्त कोन आ बाइबल खोल भाई सीधा ईश्वर जगत को सुखम विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हेबो विनष्ट न होई समस्त को विनष्ट न होई काई विलंब करिसंती विनष्ट के न हो आपण आ मु जे पुरी रक्षा प्राप्त हेबा आम परिवार रक्षा प्राप्त हेबो आम कोच रक्षा प्राप्त हेबे आम लोक माने रक्षा प्राप्त हेबे हमर गां रक्षा प्राप्त हेबो सोजाते बिजाते रक्षा प्राप्त हेबे मो परित्रण पाले यथेष्ट नाही मोर भाईते परित्रण आज कहते सेटा प्रतिवासी बोल कहते प्रभु दास प्रतिवासी से रक्षा प्राप्त हेबो मु नदी डेइली बढ़िले बन्या बात्यार नदी डेइली से पड़े पड़े गली यथेष्ट नाही आउ गोटे के लोक से पड़ोसी ताको मत आनिया पाई पड़िबो घर निया लागि घरे के पड़ी जाई ताको खोली ताको आनिया पड़िबो ये जो गुरु दायित्व प्रभु देइछन्ती मंडली को आज मंडली केबे करे मंडली तो चारि कांत भीतर तार पॉलिटिक्स रे बिजी पदवी रे बिजी खाइबा पीवा रंधा बड़ा मीटिंग फीटिंग पैसा पत्र कारोबार के ट्रेजरर के प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी हेबो आगुर भोजी भात देइकरी लोकन पर सेट कर देइताने मु सेक्रेटरी काहे कि इस्राएल लोक माने प्रांतर एते हंतो संपले कोन पे हेले तार कारण जे सेटा प्रभु कहीं छटणी गोटे तैयार करके मारी मारी घोड़े से नेता मान मंडली गोटे व्यवसाय जगह भावी से समाज को
ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆର୍କେଟିକାଲ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁରେ। ଏବେ ଯଦି ଯୀଶୁ ଆସିବେ 2:24 ହେଲା, ଏବେ ଯଦି ତୁରୀବାଦ୍ୟ ହେବ, ଏଠି କେତେ ଜଣ ବସିଛୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରେ କହିପାରିବା ତୁରୀବାଦ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବା। ମରିବା ଲୋକ ତ ଉଠିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ପ୍ରଭୁରେ ଥାଇ ଯେଉଁମାନେ ମରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଠିବେ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା, ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ କେହି କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ, ଆମ ପାଇଁ ପେଡ଼ି ତିଆର କରାହେବ ନାହିଁ, ଗାତ ଖୋଳା ପଡ଼େ, କେହି ଆମ ନେଇ ପୋତିବେ ନାହିଁ, କୋଉ ବାଳକ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଏକ ନିମେଷରେ ଟିକ୍ ଶବ୍ଦ ହେଲା ବେଳକୁ ଯେତିକି ସମୟ ତାକୁ କାଲକୁଲେସନ କରାଯାଇପାରିବ, ସେତିକି ଭିତରେ କୋଟି କୋଟି ଜନତା ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁମାନେ ଉଠିବେ ବିଶ୍ୱାସରେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ରୂପାନ୍ତର ଥିବେ ଆଉ ମଧ୍ୟାକୁ ଶୁଣିତ ହେବେ। ଯୋହନ 14 କଣ ଲେଖାଗଲା? ମୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହ ନାୟକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ କଣ ଲେଖାଇଛି? ପୁଣି ମୁଁ ଯାଇ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବି। ପୁନର୍ବାର ଆସିବି। ତାପରେ କଣ କହିଲେ ମା? ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସେ ସ୍ଥାନ ରହିବ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିକଟକୁ ଘେନି ଯିବି। ମୁଁ ଆସିବି କହିନାହାନ୍ତି କୋଉଠିକି ଆସିବି, ସେଇଟା ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆମେ ଯୋଉଦିନ ଆସିଲୁ ଆମର ବିଶ୍ୱ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହିତ ଭାଇମାନେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରୁଥିଲେ, ଆମର ପୁଅ ଅଟଳ ବାରମ୍ବାର ମତେ ଫୋନ କରୁଥିଲେ, ଆଙ୍କେଲ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ତମେ ଜଗିଛ କୋଉଠି? ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ନାଇଁ କି? ମନେକର ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଆସୁଛି ଗାଁକୁ, ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇବି ଗୁଣପୁରରେ, ଆଉ ଫୋନଟା ରଖିଦେବି, ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବେ ଆଙ୍କେଲ ଆସୁଛନ୍ତି, ମେଡିକାଲ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ବସ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଟ୍ରେନରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ଲେନ୍ ତ ନାହିଁ ତମ ଗାଁରେ ନା, କନ୍ଧମାଳ ତ କିଛି ନାହିଁ। ବସ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇବେ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲେଇବେ ନା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଓହ୍ଲେଇବେ ନା ଟ୍ରେନରେ ନା ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇବେ? କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଁ ଆସୁଛି, ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସୁଛୁ ନା ଟ୍ରେନରେ ଆସୁଛୁ ନା ପାରାଦୀପ ସିପ୍ରେ ଆସୁଛୁ ନା କୋଉଠି ଆସିବି? ସେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନାହିଁ କୋଉଠି ଆସିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ତ ଜିତ ପର୍ବତରେ ହେବ। ଦୂତମାନେ କହିଲେ, ସେ ଦୁଇ ପୁରୁଷ ଯୋଉ ଆସି କହିଲେ ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯିବାର ଦେଖ ସେ ଯୀଶୁ ଆସିବେ, ଅଲଗା ଯୀଶୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଅଲଗା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲୋକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଆତ୍ମା, ଅଲଗା ଯୀଶୁ, ଅଲଗା ସୁସମାଚାର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁସମାଚାର, ଅନ୍ୟ ଯୀଶୁ, ଅଲଗା ବିଶ୍ୱ ଲୋକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଓହ୍ଲେଇବେ। ଶିଖରରେ ଲେଖାଗଲା 14 ପର୍ବରେ ତାଙ୍କର ଚରଣ ଜିତ ପର୍ବତରେ ଥୁଆ ହେବ, ଜୈତୁନ ପର୍ବତ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାର ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଡାଉଟ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଘରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୋଉଠି ଭେଟିବ? ଆଜି ଅଧିକ ଲୋକ ଆହିଁରେ କନଫ୍ୟୁଜ ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଡ଼ନା ଦେଇକି ମଣ୍ଡଳୀ ଯିବ, ଦୁଃଖ ଦେଇକି ଯିବ, ମହାସଂଗ୍ରାମ ଦେଇକି ଯିବ, ମହାଦିନ ଦେଇକି ଯିବ, ମହାସମାଜ ଦେଇକି ଯିବ, ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଯିବ। ଏ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ପଦ ଦେବି, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବର 10 ପଦ। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବାକ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଅଛ, ତୁମେ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବାକ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଅଛ। ଏହି ହେତୁ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କାଳ ଆସିବ ସେଥିରୁ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ଶୁଣିଲୁ ତ? ଫିଲାଦେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଦେଖ। 3 ପର୍ବର ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ନାଁ ହଉଛି ଫିଲାଦେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀ। 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀ 2 ପର୍ବ 3 ପର୍ବରେ ଏଫେସସ୍, ସ୍ମରଣା, ପର୍ଗମା, ଥିଉତରା, ସାର୍ଦି, ଫିଲାଦେଲଫିଆ, ଲାଉଦିକିଆ। ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ସଦାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଶେଷ କଥା କହୁଥିଲେ, କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? 7 ପଦ 2 ପର୍ବର 7 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ମଣ୍ଡଳୀଗଣଙ୍କ ଆତ୍ମା କଣ କହନ୍ତି? ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। ଯେ ଜୟ କରେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାରଦେଶରେ ଥିବା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଦୁଇ ପର୍ବର 1 ପଦ। ଏଫେସ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ। ସେତିକି ମା ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ। କିଏ କିଏ ଶୁଣୁଛି? ନିଦ ହେଲାଣି କିଏ କାହାକୁ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିଏ କିଏ ଢୋଳିଆକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ସେମାନେ ଢୋଳଉ ଢୋଳଉ ଶୋଇ ପଡିଲେ, 10ଟା ଯାକ କଲେ। କେତେଟା ତ ଚେଇଁକି ମାନେ ଶୋଇଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତେଲ ଧରିକି ଶୋଇଥିଲେ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ତେଲ ନଥିଲେ। ଶୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଏଠି 15-20 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ। ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତଳେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯୋଉଟା ଆମର ସେ ପିଲା ପଢିଲା 7 ପଦରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣ। ଚିଠି ଲେଖାଇଛି ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗିଲ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, 1 ବଚନ। ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖ ବା ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ। ଏବଂ ଲେଖାଯାଇଛି 7 ପଦରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣକୁ ଆତ୍ମା କଣ କହନ୍ତି? ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣ 1 ବଚନ ନା ବହୁ ବଚନ? ତାର ଅର୍ଥ ଜଳତାର ମଣ୍ଡଳୀ ତା ଭିତରେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ବାଞ୍ଛା ବାବୁ ତମର ଗାଇବା ମଣ୍ଡଳ ଅଛି କି ନାହିଁ? କୁଲିସିଂ କେଶିପୁର ଅଛି କି ନାହିଁ? ଅରୁଣା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି କି ନାହିଁ? କାଶୀନଗର ମଣ୍ଡଳ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଏସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣକୁ ଆତ୍ମା କଣ କହନ୍ତି? ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣ କିଏ କୁହନ୍ତି? ରେଭରେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର କୁହନ୍ତି କି? ଆର୍କିଡିକାଲ ବଡ ପ୍ରଚାରକ, ବଡ ବକ୍ତା କି ବିଶ୍ୱ ମହୋଦୟ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ, ପ୍ରେରିତ ମାନେ କଥାକୁ ନାଇଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣକୁ ଆତ୍ମା କଥା କୁହନ୍ତି। ଯଦି ତମର ମଣ୍ଡଳୀର ଆତ୍ମା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ। ଏଠି ମନୁଷ୍ୟର ଖାଲି ଜ୍ଞାନ କଥା କୁହାଉଛି। ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଯୋଉଟା ବାହାରିବ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯିବ, ହୃଦୟରୁ ଯୋଉଟା ବାହାରିବ ହୃଦୟକୁ ଯିବ। ହେଡ୍ ନଲେଜ will not bring the salvation। ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ମସ୍ତିଷ୍କଗତ ଜ୍ଞାନରେ କିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ହୃଦୟଗତ ଜ୍ଞାନ। ଏଥିପାଇଁ ପାଠ ଦରକାର ନାହିଁ, ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ପାଠ ଦରକାର। ଏବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅତି ଜରୁରୀ ବିଷୟ, ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣକୁ ଆତ୍ମା କଥା କହନ୍ତି। ସେ 2 ପର୍ବର 11 ପଦ ପଢ ମାମା। ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣକୁ ଆତ୍ମା କଣ କହନ୍ତି? ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। ଶୁଣ 11 ପଦ। ଯେ ଜୟ କରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, କିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ? ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆମେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ ନାହିଁ। ଏ ଡକ୍ଟ୍ରିନ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକ, ସେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକ, ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ କହିଥିବ, ତାର ଲିଡର କିଏ, ତାର ନେତା କିଏ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀର କେତେ ପୁରୁଣା ବର୍ଷର ମଣ୍ଡଳୀ, କେବେ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି, ଏ ସମସ୍ତ ଆମେ ଖୋଜୁ। ଯିଏ ଜୟ କରେ ସେ ଯିବ। এই বাপ্টিস্ট আঙ্গলিকান প্রেসবিটেরিয়ান ব্রেদারেন মেথডিস্ট লুথেরিয়ান ক্যাথলিক এইটা নাই বাপা, যে জয় করিব সে যিশু মৃত্যুকে জয় কলে পিতাঙ্গ ডাহাণ পড়ে বসত। যিশু খ্রিস্ট পিতাঙ্গর ডাহাণ পড়ে বসছেন, যে জয় করিবে সে জয়। সবু জায়গায় এই 7টা কথা লেখা হয়েছে। এফিসি মন্ডলীকে লেখা হয়েছে, স্মরণা মন্ডলীকে লেখা হয়েছে, পরগমা মন্ডল লেখা হয়েছে, থিওতেরা মন্ডল লেখা হয়েছে, তারপরে লেখা যাইছে সাদ্রি মন্ডলী। সাদ্রি মন্ডলী তো মৃত মন্ডলী। 3 পর্বের 1 পদ পড়ো মামা। ସାତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ। ସାତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ। ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସପ୍ତ ଆତ୍ମା ଓ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେ ଏହା କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମର କର୍ମ ଜାଣୁ। ଆପଣଙ୍କର ମୋର ସବୁ କାମ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତୁମ୍ଭେ ନାମରେ ଜୀବିତ ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ। ମାମା ଆଉ ତ ରିପିଟ୍ କର ତାକୁ। ତୁମ୍ଭେ ନାମରେ ଜୀବିତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ। ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ ବୋଲେ କଣ ଅର୍ଥ? ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ ବୋଲେ ଅର୍ଥ କଣ? ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ କିଏ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ ଅବା ବଞ୍ଚିଛି 95% ମରିକି 5% ଦ୍ୱାରା କମାରେ ଅଛି କି ପୁରା ମରିଯାଇଛି। ମଣ୍ଡଳୀ କେବେ ମରିପାରେ କି? ଯୀଶୁ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜିକାଲି ଚିରକାଳ ସମାନ, ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ବୋଲି ମନାକିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ସେ ଆମ୍ଭେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ଆମେ ଜୀବନ, ସେ କେବେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ମସ୍ତକ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ, ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଶୁଣୁଥିଲ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। ମୁଣ୍ଡଟା ବଞ୍ଚିଛି, ଶରୀରଟା ମରିଯାଇଛି। ଦେଖିଛନ୍ତି କେବେ ସେଠି କଥା? ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ
ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପଢୁଥିଲି ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଦେଖେଇଥିଲେ ସେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ। ସେ କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ ଥିଲା ବେକ କଟା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ସେ କୁକୁଡ଼ା ବେକ କାଟିଲା ପରେ ଏଟା 15 ଦିନ ନା 16 ଦିନ ବଞ୍ଚିଥିଲା। ମୁଣ୍ଡ ନଥାଇ କୁକୁଡ଼ା ବଞ୍ଚିଛି। କେହି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ମିଶିକି ରୁହନ୍ତି, ମସ୍ତକ ଶରୀର ମିଶିକି ରୁହନ୍ତି। ଯୀଶୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୀଶୁ ଛାଡ଼ି ସେ ମସ୍ତକ ଆମେ ଶରୀର, ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କହିଲେ କ'ଣ? ହାତ ଗୋଡ଼, ଆମମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ, ଆମମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗସ୍, ଆମର ଲିଭର, ଆମର କିଡନୀ, ଆମର ବ୍ରେନ୍, ଆମର ଆଖି, କାନ, ନାକ, ପାଟି। ଏଇଟା ତ ପାଉଲ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ନା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବ, ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ। ଏହାକୁ ପାଉଲ ଏତେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କରି ବୁଝେଇଛନ୍ତି। 12 ପର୍ବ ପଢନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ଘରେ ବସିକି ଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍ ପଢନ୍ତୁ। ତାର ମଣ୍ଡଳୀଟା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିବେ। ନା ଖାଲି ଦିଆଯାଇଛି ଡାକିବା ପାଇଁ। ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀ, କଲୋସି ମଣ୍ଡଳୀ, ଫିଲିପି ମଣ୍ଡଳୀ, ଥେସଲୋନିକେ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ, ଶଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ନା ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ମୋର ନାଁ ଯେମିତି। ଏଠି କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଆର୍କିଟିକାଲ? ଏଠି କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଅଟଳ? ଏଠି କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଲିଲି? ଏଠି କ'ଣ ସମସ୍ତେ ବାସନ୍ତି? ଯେ ସମସ୍ତ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନାଁ କି ଝିଅମାନଙ୍କ ନାଁ ଝରଣା ହୁଅନ୍ତା। ଝରଣା ବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ବସୁଛି କହୁଛି, କାହିଁ ସେ ଝରଣା? ହାତ ଉଠା। ହଁ, ସମସ୍ତେ ଝରଣା ନାଁ ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ସମସ୍ତେ ଡାକିଲେ ସମସ୍ତେ ଠିକ ପଳାସ୍ଥାନ୍ତେ। ଏ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ମନେକର ମୁନା, ସମସ୍ତେ ତ ମୁନା ହେଇଥାନ୍ତେ। ଏଫିସାଇ, ଏଫିସି, କରନ୍ତି, ଫିଲିପି, ରୋମିନୋ, ନାଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସବୁଯାକ ଖାଲି ଗୁଣପୁର ମଣ୍ଡଳ ହେଇଥାନ୍ତା, ସବୁଯାକ ଜୋରଦାର ମଣ୍ଡଳ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେତେ ଅଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଜୋରଦାର ମଣ୍ଡଳ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ କୋଉ ମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ? କି ସମସ୍ତେ ମାନଙ୍କୁ ଫୁଟା ସିଂ ମଣ୍ଡଳ ହେଇଥାନ୍ତେ, କି ନୂଆଗଡ଼ ମଣ୍ଡଳ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆପଣ କୋଉଠିକି ଯାଇଥାନ୍ତେ? ନା ଗୁଡାକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ। ଶୁଣିଲେ ତ? ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଣୁଛନ୍ତି? କିଏ କିଏ ଶୁଣୁଛି? ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତର ତର ହଉଥିଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲା। ନା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ, ପର୍ସନାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ସେଲ୍ଫ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପାଇଁ ନାଁ ଦିଆଯାଏ। କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖ, ଫିଲିପି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖ, ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖ, ଗାଲାତି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖ। ଜାଗା ଅନୁଯାୟୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ଗାଲାତି ଗୋଟେ ସହର, ଏଫିସି ଗୋଟେ ସହର। ତାପରେ ଆମେ ସେଠି ସାଇଙ୍ଗା ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ, ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ, ଆଙ୍ଗ୍ଲିକାନ, ପ୍ରେସବିଟେରିଆନ, ବ୍ରେଥରିଆନ, ମେଥୋଡିଷ୍ଟ, ଲୁଥରିଆନ, କାଥୋଲିକ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କେତେ ରକମର ନାଁ, 5000ର ନାଁ ଅଧିକ ଥିବ। ଠିକ ଅଛି, କିଏ ଦାସ, କିଏ ପଣ୍ଡା, କିଏ ପଟ୍ଟନାୟକ, କିଏ ବଳ, କିଏ ଦିଗାଲ, କିଏ ନାୟକ, କିଏ ଗାଣ୍ଟା, କିଏ ଗୋମାଙ୍ଗ, କିଏ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଥିବ ନାଇଁ କି? ଏ ସାଇଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ାକ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ, ତାର ନାମ ଗୁଡ଼ା ଲଗେଇ ହେଲା। ନାମରେ ଜୀବିତ କିନ୍ତୁ ମୃତ। କିଏ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ? କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇଟା? କୁହନ୍ତୁ ମତେ, କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ? କି ମଣ୍ଡଳୀ? ବଡ ପାଠ କହୁନାହାନ୍ତି। ପାଟିକୁ ଭୋକ ହେଲାଣି କି ନା ପେଟକୁ ଭୋକ ହେଲାଣି? ସାଧ୍ୱୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଛୁ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା କହିପାରେ କି? ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଇପାରେ କି? ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗମନାଗମନ କରିପାରେ କି? ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ରିଆକ୍ସନ ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ କି? ତାର ରିଆକ୍ସନ କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ ଛୁଞ୍ଚି ଗେଲିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିବ, ଲାତ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଆମେ ମରିନା। ପାଉଲ କହିଲେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ମରିଅଛି। ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀର ମୃତ ଅବସ୍ଥା, ଆତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥା କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ମରିଯାଇଛି, ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଉଟା ମୃତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ କି? ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ମୃତ ହେଇଯାଇଛି, ଯୀଶୁରେ ନାହିଁ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ କି? ଆମେ ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କେହି ଯିବା ନାହିଁ, ଏ କଥା ମନେ ରଖିତ। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ବୋଲି ପ୍ରଚାରକ ପାଷ୍ଟରମାନେ କଥା କହନ୍ତି। କ'ଣ ଆଙ୍କେଲ ଆସିକି ଅଲଗା କଥା କହିଲେ, ଆମେ କେହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ତମେ ଜାଣିଛ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇକି ରହିବା ନୂତନ ଜେରୁସାଲାମରେ। ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ନୂତନ ଜେରୁସାଲାମ ତିଆରି ହେଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ, ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କର ପାଦପୀଠ, ସ୍ୱର୍ଗ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ, ତାଙ୍କର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେଇଠି ଅଛି। ଆମ ଦେଶର ମହାମାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଆମ ଦେଶର ସମ୍ମାନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜଳତାର ଆମେ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଲା କା ଭାରତରେ ଅଛି ଭାବିବି? ଆପଣ ଏଇଠି ଥିଲେ ଭାରତରେ ନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କନ୍ଧମାଳରେ ଥିଲେ ମୁଁ ଭାରତରେ ନାହିଁ କି? ମତେ କ'ଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ନା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବୋଲି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନା ଅଛି, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ ସେଇଟା, ମୋ ଘର ହଉଛି ରାୟଗଡ଼ା। ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ପିତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ
राजा मानक राजा प्रभु मानक प्रभु तांकर अनादि अनंत साम्राज्य दूत मानक नगर अलग सराफ मानक नगर अलग खीरब मानक नगर साधु मानक नगर अलग प्रभुंर पार्लियामेंट अलग चारि प्राणी 24 प्राचीन ये जो लिखाई प्रभु वाक्य एमाने समस्त अलग अलग मंडली नूतन जेरुसलेम मंडली को प्रभु अलग जगह रख तांकर छोट साम्राज्य नहीं अनेक साम्राज्य अनेक देश अनेक नगर मुझे बासस्थान करुची कहले समस्त विश्वासी मानू गोटे गोटे बेडरूम दिज्व ना अट्टालिका दिज्व अट्टालिका घर नहीं बोली चिंता कर ना मोर माँ माने मोर भौणी माने झील माने मोर भाई माने बापा माने प्रभु दास माने अनेक घर नहीं बोली आम दुख करू प्रभु दास को प्रार्थना कर मो मो जीवन अनेक लोक प्रेयर कर घर प्रभु घर भी देच अनित्य घर जगत हूँ तो शेष पर्यंत घर खंडे नाम चक्षु बंद करके समाधि को पलैबा घर देखी ना सेठी अनंतकालीन नूतन जेरुसलेम जो मंडल र12,000 फारलांग उच्च से 12,000 तीर 12,000 फारलांग फारलांग लिखाई 12,000 तीर चौड़ा लंबा वर्गाकार क्षेत्र सहर लंबा जी चौड़ा से उच्चता से खाली कहती काश्मीर कन्याकुमारी गुजरात रू त्रिपुरा पर्यंत गोटे सहर ओल्ल स्वर्ग बोल से सहरटा झुलंत सहर उपग्रह जो झुलिक रोना कि सैटेलाइट गुड़ाक से झुलंत सहर किए रंडली रेष साधक से प्रदीप स्वरूप सूर्य चंद्र जीवन नदी बहुची नदीर चारि तार कड़े कड़े अमृत वृक्ष प्रत्येक मासरे फल पड़े केवे शुणी प्रत्येक मास वर्ष 2 थर 3 थर 4 थर फल पड़े प्रत्येक मास फल पड़े पत्र झड़े ना पत्र आरोग्यदायक जीवन जल प्रवाहित सिंहासन जल निर्गत होउची पितांकर सिंहासन मेष शावक सिंहासन 2 जन को ना निहाई गोटे सिंहासन अच्छे से बोले पिता देखा ना तुम पुत्र मत जी देखी मोर पिता देखी मनीष जीशु को देखिए स्वर्ग जीशु को देखिए आम देखिपार से तो आगू आसवाक जाऊँगी आम प्रस्तुत होगा किंतु मोर भाई भूण मान सब बड़ विषय आम आत्मिक जीवन निमंते आम जीशु पड़ो से राज्य को जावाई हेले ये देखु छात्री मंडली मृत मंडल हेले सुधा सबु मंडली रे भरोसा अच्छी छोट मंडली बड़ मंडली गरीब मंडली धनी मंडली कैथेड्रल बड़ बिल्डिंग बड़ बड़ चोगा पिंधिकी लोक मैंने बड़ बड़ क्रूस झलैकी लोक मैंने सेवा करुवे गामुछा पिंधिकी हाफ पैंट पिंधिकी गरीब प्रचारक मैंने प्रचार करुवे छिंडा पैंट सार्ट पिंधिकी हाई चर्च लो चर्च मिडिल चर्च एम सब ना गुड़ा चर्च सबु मंडली मानक भरोसा अच्छी मृत मंडली भरोसा अच्छी पढ़ी कि दया करे 3 पर्व एणु की प्रकार शिक्षा पायो नहीं नहीं मा तळु को पढो 4 पद तथापि जेउ माने आपण आपण वस्त्र मलिन करि नाहांती मृत मंडली रे पुनी लोक अछती वस्त्र मलिन करि नाहांती हां पढो मा तुम मानक मध्यरे साथिरे एपरि केतेक अछंती मृत मंडली रे मध्य केते लोक अछंती जे माने वस्त्र मलिन करि ना सेमाने शुक्ल वस्त्र परिहित होई आम्भ संगरे गमनागमन करिबे ओ माय गॉड आम्भ संगरे गमनागमन मृत मंडली रे शुक्ल वस्त्र परिहित व्यक्ति यीशु को सहित गमनागमन करछन तार मंडली भरोसा अछि कि नाही एतो किए जदी कहला तमर मंडली जाई परिबो ना हमर मंडली का जीवो तुमको भाई तुम जमा जाई परिबो ना मु तो ग्यारंटी जीवाटा जीवी मृत मंडली रे भरोसा तुम भितरे शुक्ल वस्त्र परित्रण वस्त्र परिधान करके लोक छंदी जो माने कि मो सहित गमनागमन करछंती छोट मंडली बड़ मंडली एतो ए मंडली परिवर्तन करिवा द्वारा आपण केबे मध्य परित्रण पाइबे ने यीशु को सहित रहिला का परित्रण पाइबे मु जोतार कथा को नाही मते भूल बुझंतु नाही मु कहबार मोर अधिकार अछि मु मते गाँव जने सभ्य
କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କହୁଛି ଯଦି କିଏ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ଚେଞ୍ଜ କରି ଏଇଠୁ ସେଇଠି ଦେଉଛି ସେଇଠିକି ଦେଉଛି ଏ ବକ୍ତା ପାଖକୁ ସେ ବକ୍ତାରୁ ସେ ବକ୍ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ କଥା। ଆପଣ ଯୋଉଠିକି ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଅନ୍ତୁ। ଶୁଣିଲେ କି ମୁଁ କଣ କହିଲି? ଆପଣ ଯୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଥାଆନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଏ ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଲୋକାଲ ଚର୍ଚ୍ଚ। ଏଫିସି ଗୋଟିଏ ଜାଗା, ଏଫିସି ମଣ୍ଡଳୀ। ସ୍ପର୍ଣ୍ଣା ଗୋଟିଏ ଜାଗା, ସ୍ପର୍ଣ୍ଣା ମଣ୍ଡଳୀ। ଏମାନେ ସବୁ ତୁର୍କୀ ଦେଶରେ ଥିଲେ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ନାହିଁ ସେଠି। ପର୍ଗମା ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ତୁର୍କୀ ଦେଶରେ ଥିଲା, ପର୍ଗମା ସହର। ସାଦ୍ରି ସହର, ଲାଉଦିକିଆ ସହର, ଫିଲାଡେଲଫିଆ ସହର, ଏ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଥିଲା ସେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସେଇ ନାଁକୁ ଧରିକି ଲେଖାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ମଣ୍ଡଳୀ ଚିଠି ଲେଖା, ଆଉ ସବୁ ଚିଠି ଗୋଟେ ରକମର ନାହିଁ। ଲେଖିଛନ୍ତି ସପ୍ତ ଆତ୍ମା। ସପ୍ତ ଆତ୍ମା କହିଲେ 211 ପଦରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖେ, ସପ୍ତ ଆତ୍ମାର 17 ଆତ୍ମାର ନାଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଆଉ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣକୁ ଆତ୍ମା କଣ କହନ୍ତି, ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ଏଟା 7ଟି ଯାକ ମଣ୍ଡଳୀ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଯେ ଜୟ କରେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 7 ଥର ଲେଖା ହେଇଛି। ହେଲେ ଆଜି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଣ ଦରକାର? ଆତ୍ମାଙ୍କ ରବ ଦରକାର। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦରକାର ରବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଆସିବା ଦରକାର, ସ୍ୱର ଆସିବା ଦରକାର, ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର। ଯେ ଜୟ କରେ, କାହିଁରେ ଜୟ କରିବା? ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଜୟ କରିବା, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଜୟ କରିବା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀକୁ ଜୟ କଲେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 12 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ନାଇଁ ପଢାବେ ଆପଣ କହୁନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜୟକାରୀ। ଆମକୁ ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡିବ, ଆମ ଚେଷ୍ଟାରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛି, ମନେ ଧ୍ୟାନ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଇଆଡେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହାରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ? ମତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଥର ହାରିଲା ଭଳିଆ, ହାରିଗଲେ ହେଲା। ଏବେ ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଅମିତ ପାଣି ଗାଇବେ ସେ ଗୀତ, ହାରିଗଲି ପ୍ରଭୁ, ଥକିଗଲି ପ୍ରଭୁ। ଗୀତ ଭାଙ୍ଗିଛି, ସେ ଗୀତଟା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଜ କରିବା। ହାରିଲା ଭଳିଆ, କାହାକୁ ହାରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି? କିଏ କିଏ ଜୀବନରେ କେବେ ହାରି ନାହିଁ ଜୀବନ, ଥକି ଯାଇ ନାହିଁ, ହାଲିଆ ହେଇନାହିଁ? ଅଛୁ କି ଆମେ? ହାରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ହାରି ବି ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ ଜାଣିଛ? କେମିତି? ବିଜୟ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ବିଜୟ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଯୀଶୁ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି, ପାପ ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ନରକ ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଶୟତାନ ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। 5ଟା ବିଷୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100% ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପାପର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାର ନାହିଁ। 3 ଦିନ ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ନାହୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି ଶୁଖିଲେ। ଏ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ବଳ, ଏ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ନାହୁଡ଼? ଆଜି ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଣିଷ ଡରେ, ଯୀଶୁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଉଠିଛନ୍ତି। ନରକର ଦଣ୍ଡକୁ ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି, ନରକରେ କାଳ ପଳିବି ବୋଲିକି ଭାବନ୍ତି ଲୋକ। ନରକକୁ ଯୀଶୁ ଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉଦିନ କ୍ରୁଶରେ ଯୀଶୁ ମଲେ, ଆତ୍ମାରେ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଶୟତାନ ହାତରୁ ଚାବି ଛଡେଇକି ନରକ ଖୋଲିଦେଲେ, ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦାନ ଦେଲେ। ପ୍ରେରିତ, ଭାବବାଦୀ, ପ୍ରଚାରକ, ପାଳକ, ଶିକ୍ଷକ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ। এই সত্যতা କହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ, ଇଜ ଅ ଗିଫ୍ଟ ଅଫ ଗଡ୍ ଟୁ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ। ଦରମା ଦେଇକି ରଖିଛୁ, ସାପୋର୍ଟ ଦେଇକି ରଖିଛୁ। ନାଇଁ ବାବା, ତମେ କିଏ ପାଳକଙ୍କୁ ରଖିବା ଲୋକ? ତମେ କିଏ ପ୍ରଚାରକଙ୍କୁ ରଖିବା ଲୋକ? ତମେ କିଏ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା? କିଏ ପ୍ରେରିତକୁ ରଖିବା ଲୋକ? ବାଇବେଲ ଶିକ୍ଷକ ରଖିବା ଲୋକ? କିଏ କାହାକୁ ଦେଇକି ରଖିପାରିବ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ, ଆଉ ବରଦାନ ଦେଲେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠା ଦେବାନି, ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଆଜି এই ସମୟରେ ସମାଗମ ଯୋଉ ବସିଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ କୃତ ମଣ୍ଡଳୀ ବସିଛି, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମଣ୍ଡଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର। ସେ ପାପକୁ ଜୟ ଲାଭ କଲେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ ଲାଭ କଲେ, ନରକକୁ ଜୟ ଲାଭ କଲେ, ଶୟତାନକୁ ଜୟ ଲାଭ କଲେ।
जगत को जयलाभ से कहले जगत को जयलाभ जगत केस अच्छे धैर्य धर पांचटी विश्व पर जीशु जयलाभ कर क्रूसरे जीशु बलिकृत हो बलिदान करने द्वारा पांचटी शत्रु मनुष्यर पाप नरक मृत्यु शैतान आ जगत आपणकर मोर पांचटा शत्रु आमर शत्रु कहीं मनीष मोर शत्रु ना मु कार भी शत्रु ना मु क्या शत्रु भावे ना मत 74 वर्ष है मत किए शत्रु भावी से कथा मु भावे ना मोर शत्रु आपन शत्रु जड़े जीशु शत्रु से जगतर शत्रु से हूँ शैतान जी के प्रभुଙ୍କର घर एकदम दिन भांगिदेला ଆପଣ घर भांगे चेष्टा करिछि देश भांगे चेष्टा करिछि समाज भांगे चेष्टा करिछि भाई भितर शत्रुता परिवार भितर परिवार शत्रुता साई भाई रे शत्रुता गाँ मुंडा शत्रुता मनुष्य शत्रुता मनुष्य सहित मनुष्य शत्रु प्राण पक्षी उड़ी जीव शून्य पड़ी शून्य घट जीवन खेल घर हो दिन शेष गर्व दम्भ अभिमान कहीं ए बाट बसा धूरी घर रत्य किसी रहा ये तरफ नहीं जन वहां से हो कि लाभ ना ना मुझे साहाଯ୍य करी ना आप मत साहाଯ୍य करें से राज्य को जावाई जगत में साहाଯ୍य करें आज हारी जाऊँगी बोले जे भावुची हारी जाइए हारिला भाया लगुच कौटी अच्छा विजय धाड़े ठिया आमर कैप्टेन किए जनरल जीशु पछरे मिखाइल गाब्रिएल आ किए केते दूत सब ठिया आपणकर कैप्टेन आपणकर सेनापति आपणकर जनरल होचन जीशु 50 शून्य थे मूल्य ना एक जीशु ठिया 50 शून्यर मूल्य अच्छे आम जयलाभ कर जयलाभ कर जीशु नंबर 1 कहते मत कौटा कहली नंबर 1 नंबर 2 आज्ञा कौन नंबर 2 कौन पाप को जयलाभ करे नंबर 2 मृत्यु को जयलाभ करे नंबर 2 मृत्यु को जयलाभ नंबर 3 नरक को जयलाभ करे नंबर 4 शैतान को जयलाभ करे नंबर 5 जगत को जयलाभ करे कमान मत कहवाक पड़ो यहाँ सब भूली जाए 5टा मन रख मृत्यु को जयलाभ करे 1 नंबर पाप को जयलाभ करे समस्त कहते पाप मृत्यु नरक शैतान जगत आउे कहते पाप मृत्यु नरक शैतान आ जगत ये 5टा विषय प्रभु जयलाभ करे 100% जयलाभ से मृत मंडल हो जो मंडल हो से धोब ड्रेस पिंधिक लोक बुले मुझे धोब ड्रेस आम भौणी पिंधुं किए से कथा कहूना सफेद वस्त्र पिंधिकी बुलवा लोक स्वर्ग से अच्छा परित्राण वस्त्र जो मैंने राजवस्त्र पिंधुंट धर्मर पर राजवस्त्र कहीं जुबामेश ख्रीष्टर रक्त द्वारा आम शयतान को जयलाभ कर हारिला भाया लगे दुख कर ना लास्ट देख मुकुट धरिकी जीशु ठिए से विजय लाइन रे तुम ठिए लगो हारिबा लाइन रखिए मत डाकिले ना मत डाकिले ना मत डाकिले ना एत लोक डाकिले पड़ी भावुवे निराश हो डाकिले ना मत मत कि बोधे मिल ना बोले आपण ना धरिका प्रभु डाकिबे आपन गोटा मुकुट देदेवे प्रेज द लॉर्ड आमर बल द्वारा नुहे आमर ज्ञान द्वारा नुहे आम धार्मिकता सिद्धता द्वारा नुहे जहांकर आगमन कर से आगमन करेंगे धार्मिक व्यक्ति विश्वास द्वारा बंचब जेहेतु से विश्वास द्वारा धार्मिक गणित हो पश्चातपद हुए प्रभु कहले आम आत्मा संतुष्ट नेता आम प्रभु को निमंते संतुष्ट जीवन काटिला शेष कथा 2टा विषय आज मंडली अवहेला कर आगमन संबंधी शिक्षा पवित्र आत्मा संबंध एवं प्रभु आगमन करेंगे निश्चय करेंगे बहुत सुंदर गीत गाइबे आज ना कल राजा आसवे टुडे और टुमारो द किंग विल कम से तो प्रस्तुत करुचंती प्रश्न अच्छे आपण प्रस्तुत मु प्रस्तुत अच्छे से तो प्रस्तुत करुचंती आपण मो जगह जाइए रहिबा किंतु आपण आ मु प्रस्तुत अच्छे जदि व्यक्तिगत प्रस्तुति नहीं आम जाइपर नहीं रे रही मैंने हाँ को पलैबा जेहेतु प्रभु आम पेमेंट कर सारी पाप उपर जयलाभ कर नरक उपर जयलाभ कर मृत्यु उपर जयलाभ कर शैतान उपर जयलाभ कर जगत उपर जयलाभ कर
हम टोटल पेमेंट हो जाइए आंब मान विरोध में अभियोग पत्र से क्रूसरे टंगाई आम दूर कर देइछंती संपूर्ण दूर कर देइछंती एवं से समस्त सामने आधिपत्य कर्ता अस्त्र शस्त्र छड़े नहीं प्रकाश्य पूर्वक विजय यात्रा कर आमेन एटा गध उपरे बसिकी विजय यात्रा नुहे एटा कालबरी क्रूसर गधरे बसिकी विजय यात्रा होसाना गधरे बसिकी विजय यात्रा देखा ही भाई ये गले जेरुसलेम आमे ना देचु विजय यात्रा बोल ताकू किंतु देखा जाए कालबरी क्रूसर विजय यात्रा बोल एथिपाई सेई लोक माने का होसाना दाऊद संतान बोलिकी डाल काटिकी नाचिले तले डाल पकेले लुगा पकेदेले किए से लुगा ऊपर चलला गधना जीसु आज्ञा कहाँ पे लुगा पकाई थिला गध पे पकाई कहाँ पे चलले किए बड़ भल कथा जीसु लुगा पकेले गध चलती ता ऊपर आम सब गध मु गोटे बड़ गध बुझिल कि ना बसुँ देखुच ना नाई थे साधु किशन सिंह मत कहले बड़पदा गाँव में 19टा धोती पकईले से मीटिंग 19टा धोती पड़ता नुआ धोती मत कहले अरे डिगा क्या ये लोग क्या कर रहे हैं मतलब आपको तो यीशु गधा है चलिए ना बोले आप तो यीशु को गध चलो तो कौन अच्छे गध आप भी जाइए थे फूल पकईले यू जाइए से बजार फूल बलांगीर बिशप दी पछली मत ठिया मु कार ओह्लैली डर लगे कार्पेट पड़ी गोलाप फूल पड़ी मु भावी बिशप चलिए बोली मुझे सार चलो नहीं नहीं ये मुझे चलिए मैंने पकड़ आपको चलिए पकड़ मुझे चलिए मुझे तो साधारण प्रचार फूल उपरे मुझे चलिए कि सब गोलाप कौनटा थाए वो गुलाब गुलाब नहीं होता जिसमें कांटा नहीं है जानी तो तुम गोलाप उपर चलने कौनटा विधि हो तुमको डंगा उपरे बसले डंगार पत्र से डंगार जो काठ पटा गुड़ाक कंटारे जोड़ा हो आम जीवनटा कंटकित रास्ता आ गोलापर रास्ता आम से पहुंचा हाँ मिलवा सर्वशेष जुवामेश सिंहासन पासे रौप्यमय फेनी पुंज एड़ाई नदी तीरे बुलवा भोजा जाए जुवामेश आम से जगह पहुंची आम विजय धाड़ी अच्छु आसवे राज्य कम को ने द्वितीय सेसन पवित्र आत्मा किपरि मंडली को ने से कथा मुझे आ पवित्र आत्मा आवश्यकता कौन अच्छी विश्व से कथा गोटे घंटे आ 1.5 घंटा मुझे जो समय अच्छी रुहतु जो समय नहीं गुड बाय नमस्कार आप आराम से आज्ञा कहूँ कम कम कम